वेलकम टू माई यूट्यूब चेनेल स्वागतम जनालो आज मैं टिकिरकिला गाँव निश्चय भिडिओ देखा प्रथम और मोर लग आसे दिनंदिया केनेकुवा लगे टिकिरकिला गाँव चाबचोन बंधुसकल भूटान भाई पानी आसे तो आमार दिनंदिया पूरा आगे आगे आही गल आमार दिनंदिया पूरा आगे आगे आही रुचि तारी गल राधे राधे सब बंधुसकल इमान रोड निचाई दादा पूरा सिलाई আছে আমার নিচাই দাদা সুভদ্রা কি জয় জয় শ্রীমা সুভদ্রা কি জয় আমার লগত আহিল পর্বজিৎ হ্যালো কেনেকুৱা হাজি ৰাধে 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 বৰ ভাল লাগিল আজি না এতিয়া জয় জয় इफाले एटा डिम राधे राधे इया बुरी मंदिर सब बंधुसकल बुरी मंदिर इया दिनंदिया पूरा रथ पानी आछे भागुरी लगी गल पूरा माटी राधे 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 और इफाले आम एकेलगे अकलमान रेस्ट कर आसो ना कत जाम যাব গৌৰৱা ঘৰত যাম তো আপোনালোক চাই থাকক গৌৰৱ खाना प्राय हो गल ইয়ারপরা যাম না ইয়া ভিডিও যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা না পাহরবি সকলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও রাধে 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 রাধে